Jessica Meza y yo me encargo de crear experiencias mágicas y memorables. Hi, I'm Jessica Meza and I love to create magical and memorable experiences. So here I am at my baby Palmazul Hotel and Spa. We are building the new restaurant and it will be inaugurated the 12th of October. Estoy aquí en mi bebé Palmazul Hotel y Spa y en la construcción del nuevo restaurante que lo vamos a inaugurar el 12 de octubre. Así que déjenme mostrarles cómo está. Aquí tenemos, bueno, para que vean desde una vez la playa, que les dé muchas ganas de venir. The weather is amazing today. And this is the new nueva estructura. Nuevamente vamos a tener cocina vista como tenemos en el restaurante anterior, Cocomar. Este es el nuevo Cocomar. So you will, we will have also like open kitchen like we do have in Cocomar now. So you are able to see what you are eating or what they are making for you, so that you feel safe about it. And look at the view from the new restaurant. Miren a la vista del nuevo restaurante. Y este restaurante va a tener 2 pisos. So this restaurant is going to be to have 2 floors. So let me take you upstairs. Déjenme llevarlos de arriba porque este restaurante va a tener 2 pisos. Look at this view. Miren esta hermosa vista desde acá. So this is the 2nd floor of the restaurant. Oh, from here you have this amazing view of the beach and also of the hotel. And right now we cannot go up to the rest of the floors, but in that area we're gonna have a jacuzzi. Vamos a tener un jacuzzi en esa zona with sea view, con vista al mar. Y en la siguiente planta vamos a conectarnos con la terraza de Palmazul, que como algunos de ustedes sabrán ahora es el Cocosol Lounge Bar. Entonces vamos a conectarnos con la terraza del hotel para hacer una sola área, que es el Cocosol Lounge. So the Cocosol Sunset Lounge is going to be bigger, so you can have an amazing view. So yes, I hope you like this and that you come to try the new menu of Cocomar. Espero que vengan pronto a probar el nuevo menú de Cocomar. Nos vemos la próxima. See you next time.